శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्यां देवदेवस्यां भगवतो नारायणस्यां श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्यां श्रीमते अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्यां शेषाचल क्षेत्र निवासिनः శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః ప్రీత్యర్థం మమ. ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రం చెప్పుకోండి, మీ యొక్క పేరు స్మరించుకోండి, మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి, మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను స్మరించుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి. చెప్పండి. మమ సహకుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమం స్థైర్యం ధైర్యం విజయం అభయం ఆయురారోగ్యం ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థం కామ్యమోక్షం చతుర్విధ పురుషార్థం సిద్ధ్యర్థం సత్సంతానం సౌభాగ్యం సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే సర్వకార్యం ఆనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః పరిపూర్ణం అనుగ్రహం కృపాకటాక్షం వీక్షణం సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ఉక్తమార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. శ్రీ వెంకటాచలాధీశం శ్రీయాత్యాసిత వక్షసం ஸ்ரிதச்சேதன மந்தாரம் ஸ்ரீனிவாசம் மகம்பஜே என்று அந்த திருமலையப்பனை செவித்துக் கொண்டு இன்றைய கல்யாண உற்சவத்திற்காக வந்திருக்கும் பக்தர்களை வரவேற்பது திருமதி ஏ அருணா. இன்று ஆவணி மாதம் வெள்ளிக்கிழமை திருத்தியை அஸ்தா சித்தா நட்சத்திரத்துடன் கூடிய இந்த நன்னாளிலே பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை சேவிக்கலாம். வெள்ளிக்கிழமை என்றாலே பெண்களுக்கு மிகவும் விசேஷமான நாள். அதுவும் பகவானுக்கு காலையிலே அபிஷேகம் செய்து இந்த கல்யாண உற்சவத்திலே இப்பொழுது பக்தர்களுக்காக அருள் புரிந்து கொண்டிருக்கும் அந்த வேங்கடவனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவம் விஸ்வக்சேன ஆராதனை ஆரம்பமாகிறது. நிருபமகுண சிந்துர் நித்ய லக்ஷ்மி சமேதோ நிகில நிகமவேத்யோ நிஸ்துலோ வெங்கடேஷः நிஜ சரண சமர்ச்சா சக்த பக்தௌ ஹரக்ஷே நிவசதோ ஹ்ருதகே மே ஸ்வாங்கிரி பக்தின் விதன்வன் ஹேமாச்சாதம் ஸ்படிக சுதர்சம் வித்யுடோத்பத்தி பாஜம்
दिव्यानाथं कुसपरिलसत्केतनं दण्डपाणिं वेदारावं ररूपगमहावाहनं दोश्चतुष्कं विम्बीजन्तं विखनसमहं प्राप्तवन्तं भजामि स्रौतस्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविधे विखनसे नमः श्रुतिस्मृतिनदी पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्त्युदकं शुद्धं वन्दे श्रीविखनोर्नवं भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवाननुमन्यताम् प्राणानागम्याम् ओम भूः भूर्भुवस्वरं श्री भगवदाज्ञया भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदेः पुरुषोत्तमस्यां श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्यां शेषाचलक्षेत्रनिवाचनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् अद्य क्रियमाण सर्वकर्मसु सर्वोपकरणद्रव्यशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धिपुण्याहवाचनं करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन परिसमा अवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गकरकाराधनं करिष्ये ओम धारासु सप्तशुजमानशेषु सरस्सरित्सु परिपूरितेषु अपोभिगह्नन् प्रतिपादयिष्ये गृणोमि दत्तागं सुचरकं सुशर्माम् इदमापश्यवा शवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेथ्या मेथ्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ओम एते शतं वर्णये सहस्रं यज्ञिकाः पाशा विदुताः पुरुत्रां तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोत विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तु मरुतस्पस्याम् ओम वर्णमावाहगामि प्रचेतसमावाहगामि रक्ताम्बरमावाहगामि यादस्पतिमावाहगामि धारागां वागमावाहगामि कूर्चे सरस्वतीमावाहगामि पुष्पे फुल्लमावाहगामि अक्षते काष्कवमावाहगामि तण्डुले रविमावाहगामि आवाहित देवताभ्यो नमः वरुणाय नमः पुष्पेण आसनं प्रकल्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आत्मनं समर्पयामि पुण्यपुष्पै पूजयामि वरुणाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवतु ओमाग्नेयोगस्मात् यजामहे त्वा विश्वेशदा त्वं महितो न शम्भो वैराजन्ते सुहृतन्निधत्तां प्रेषामधीशो विबुधानामनादिगामे शस्तान् धनितान् दधातु पद्माकारमण्डले ओं विश्वक्सेनमावाहगामि शान्तमावाहगामि हरमावाहगामि अमितमावाहगामि नित्यानपागिनमावाहगामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहगामि वामे जिगामावाहगामि सूत्रवती जगासहित श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पेण आसनं प्रकल्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आत्मनं समर्पयामि पुण्यपुष्पै पूजयामि विश्वक्सेनाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवतु भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वां स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु अस्तु प्रजापति प्रगतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईतगः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईतगः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईतगः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो गितो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयधानि दधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरगः दिवीव चक्षुराददं तद्विप्रासो विपन्यवोजाक्रवागं स्वस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं त्रविनोदात् त्रविनसुस्तुरस्य त्रविनोदासनरस्य प्रियं सुते त्रविनोदा वीरवदेमिषन्नो त्रविनोदारासते दीर्घमायुः भद्रं कर्णेभिः शृणुगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं स्वस्तनोभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः शतमिन्न शरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्राचरसं तनूनां पुत्रासो गत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्षुता गुर्गन्तो अदितिर्ज्योतिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्चातमदितिर्चरित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तत्पत्कुरु वीतोमविजुषं यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नगति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् गुरुवीतगत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते
ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సవకర్మాంగం సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం క్రియమాణ పుణ్యాః భగవతి జనకర్మణి పుణ్యాహం భవంతో అప్రవంతో పుణ్యాహం కర్మణోస్తు పుణ్యాహం భవంతో అప్రవంతో పుణ్యాహం కర్మణోస్తు పుణ్యాహం భవంతో అప్రవంతో పుణ్యాహం కర్మణోస్తు స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రవా స్వస్తి న పూషా విశ్వవేదాః స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమి స్వస్తి నో బృహస్పతి దధాతు శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సవకర్మాంగం సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం క్రియమాణ పుణ్యాః భగవతి జనకర్మణి పుణ్యాహం స్వస్తిం భవంతో అప్రవంతో కర్మణే స్వస్తి స్వస్తిం భవంతో అప్రవంతో కర్మణే స్వస్తి స్వస్తిం భవంతో అప్రవంతో కర్మణే స్వస్తి రుధ్యాస్పహవ్యైర్నమసోపసత్యాం మిత్రం దేవం మిత్రధేగన్నోస్తు అనోరాధాన్ హవిషా వర్ధగంతః సుతంజీవేమ శరదస్స వీరాः శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సవకర్మాంగం సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం క్రియమాణ పుణ్యాః భగవతి జనకర్మణి పుణ్యాహం వృద్ధిం భవంతో అప్రవంతో కర్మరుధ్యతాం వృద్ధిం భవంతో అప్రవంతో కర్మరుధ్యతాం వృద్ధిం భవంతో అప్రవంతో కర్మరుధ్యతాం వృద్ధిః సమృద్ధిః పుణ్యాహం సమృద్ధిః ఆపోహిష్టామయోపవస్థాన ఊర్జే దధాతనాం మహేర్నాగచక్షుషే యోవశ్వతమోరసస్తస్య భాజగతే హనః ఉషధీరివ మాతరః తస్మా అరంగమామభోగస్య క్షగా గజన్వథాం आपो जनगथाचनः दिविश्वगस्वान्तरिक्षे गतस्व पृथिव्यां सम्भव ब्रह्मवच्च समसि ब्रह्मवच्च सागत्वां पवमानस्सुवर्चनः पवित्रेण विचरशरिः यप्पोतास पुनातमां पुनन्तु मादेव जनाः पुनन्तु मनबोधिगां पुनन्तु विश्व आगवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमां शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा क्रतुकुम्रणो यत्ते पवित्रमर्चुषि अग्ने विदतमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उवाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागाते यस्यै भक्वीस्तनवो वीतपृष्ठाः तगावदन्तः सधमात्येषु वयग्स्यामपदगौरईनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातः प्राणेर्नेषुरोमगो भूः द्यावा पृथिवीपगसापगोभिः ऋतावरीग्निगे मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमां येन देवा अपुनतां येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरथ्येति ऋषभिः सम्भृतगं रसो सर्वगं सपूतमश्नाति स्वधितं मातरिश्वनां पावमानीर्यो अध्येति ऋषभिः सम्भृतगं रसो तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगं सर्पिर्मधूदकं पावमानी स्वश्चगरीः सुदुघाहि घृतश्च्युतः ऋषभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगुं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनदे सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्य पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रो सदोत्यामकं हिरण्मयो तेन ब्रह्मविदोऽवगं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीति सह मा पुनातु सोमस्पुष्ट्या वरुणः समीच्यका यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मां जातवेदा मूर्तयन्त्या पुनातु तच्छंयो रावृणीमहे गातुं यज्ञागां गातुं यज्ञपदगे दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो अस्तु त्वपदे शञ्चदुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यां दक्षिणागां दिशमासा पितरो मातृगन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहा पशवो मातृगन्तामुदीच्यां दिश्काप ओषधिगो वनस्पतगो मातृगन्तामोत्थागां दिशि संवत्सरो यज्ञपतिर्मातृगन्तामधोधराधरीर्नागेभ्यो मातृगन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्ति सन्तोः तमकृतं पश्यति वीतशोको भावत्प्रसादान्निहिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशगां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरगश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः पुरःपात्यर्घातमनं समर्पयामि वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथा सुखमथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाग पुनरागमनाग च கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வாஜனத்தை செவித்தோம். அடுத்ததாக நாம் காண இருப்பது திருமுலை சார்த்துதல் என்னும் அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம். இந்த அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்திலே பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடியில்
சேவித்து அந்த பகவானுடைய கருணா கடாட்சத்தை பெறுவதற்காக தேவர்கள் எல்லாம் வந்துள்ளார்கள். அவர்களை வரவேற்பதற்காக, ஆஹ்வானம் செய்வதற்காக இந்த திருமுலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை அர்ச்சக சுவாமி செய்து கொண்டிருக்கிறார். பகவான் தசாவதாரங்களிலே எடுத்த கிருஷ்ணாவதாரம் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. தான் மகிழ்ந்து அனைவரையும் மகிழ்விக்கச் செய்யும் செயல்கள் அந்த எம்பெருமானுடையது. அப்படி அந்த பகவானை நாம் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். கிருஷ்ணாவதார காலத்திலே சற்று சென்று அவனை சேவிக்கலாம். திருவூருக்கும் திருவாகிய செல்வா, தெய்வத்துக்கு அரசே செய்ய கண்ணா, உருவ செஞ்சுடராழி வல்லானே, உலகுண்ட ஒருவா திருமார்பா, ஒருவர் காற்றி வையும் வகையென்றால் உடனின்று ஐவர் என்னுள் புகுந்தொழியாது, அருவி தின்றிட அஞ்சி நின்னடைந்தேன், அழுந்தூர் மேல் திசை நின்ற அம்மானே என்று பெரியாழ்வார் திருமொழியிலே திருமங்கை ஆழ்வார் இவ்வாறு பெரிய திருமொழியிலே திருமங்கை ஆழ்வார் இவ்வாறு விழிக்கிறார். காவிரி கரையோரத்திலே கிருஷ்ண பரமாத்மா உறைந்திருக்கும் 5 தலங்களுள் கிருஷ்ணாரண்ய க்ஷேத்திரங்கள் என்று அழைக்கப்படும். அவை திருக்கண்ணபுரம், திருக்கண்ணமங்கை, திருக்கண்ணங்குடி, திருக்கபிஸ்தலம், திருவழுந்தூர், தேரெழுந்தூர் என்று ஆகியவை. இந்த கிருஷ்ணனின் லீலைகள் இங்கு ஏராளம். கோகுலம், அதாவது கிருஷ்ணன் தன்னுடைய நண்பர்களுடன் பசுக்களை மேய்த்து கொண்டிருந்தானாம். ஆநிரைகள் புல் மேய்ந்து கொண்டே கிருஷ்ண பரமாத்மாவின் அழகை பருகிக் கொண்டிருந்தன. உலகத்தின் தாகம் தீர்க்கும் கிருஷ்ணனுக்கு அன்று ஏனோ தாகம் ஏற்பட்டது. இதோ திருமலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு ரக்ஷா பூஜையை செவிக்கலாம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. प्राणानागम्यास्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं रक्षाबन्धनपूजां च करिष्ये. ॐ शुचि वो हव्यामृतशुचीनागं शुचिकं हिनोम्यद्भरगं शुचिभ्यः हृदयेन सत्यमृतसाप आगञ्चुजन्मानश्रुतिगः पावकाः. ॐ शन्नो निधत्तां तपसोऽधिहर्तां स्वयंवरग्रे मृतगे मृतागाम्. ॐ शेषमावाहयामि, सहस्रीर्षमावाहयामि, अनन्तमावाहयामि, नागराजमावाहयामि. शेषाय नमः इदमासनं, शेषाय नमः पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आत्मनं समर्पयामि, पुण्यपुष्पै पूजयामि. शेषाय नमः गृहोपहारं वेदयामि, पानीयं समर्पयामि, ताम्बूलं समर्पयामि. शेषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि. सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवतु. ॐ स्वस्ति नो विमीतामश्विना भगः, स्वस्ति देवकीर्तिरनर्वणः, स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः, स्वस्तित्यावा पृथिवी सुचेतुना, स्वस्तके वायुपप्रवामहै सोमं, स्वस्ति भवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं, स्वस्तके स्वस्तक आदित्यासो भवन्तु नः, विश्वे देवानो अत्या स्वस्तके वैश्वानरो वसुरग्नि, स्वस्तके देवा अवन्तर्भव, स्वस्तके स्वस्ति नो रुद्रपात्वं हसः, स्वस्ति मित्रावरुणा, स्वस्ति मध्ये रेवतीं, स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च, स्वस्ति नो अतिते कृधि, स्वस्ति वन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवां, पुनर्तदताग्नता जानता सङ्गवेमहि, स्वस्तिगनं तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वागसं देवतानाम्, असुरघ्नमिन्द्रसखं समत्सु बृहत्यशो नाममिवारहेमाम्, अम्भोमचमाङ्गिरसङ्गगं च स्वस्त्या आत्रेयं मनसा च तार्क्ष्यम्, प्रगतपानिशरणं प्रपत्ये, स्वस्ति संबाधेष्वभगन्नो अस्तु शुभगं शोभाम्. ஸ்ரீ வெங்கடேசா, ஸ்ரீ சீனிவாசா, கோவிந்தா கோவிந்தா என்று ரக்ஷா பூஜையை தொடர்ந்து ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செவிக்கிருக்கிறோம். அப்படி கிருஷ்ணாரண்ய க்ஷேத்திரங்களிலே ஒரு ஸ்தலமானது ஸ்ரீகிருஷ்ணன் தன்னுடைய நண்பர்களுடன் அந்த பசுக்களை மேய்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆநிரைகள் அந்த பசுவை அந்த பிள்ளை தின்னாமல் அந்த கண்ணனையே பார்த்து கொண்டிருந்ததாம். எப்பொழுதுமே அவனுக்கு தண்ணீர் தாகம் எடுக்காது. அன்று தண்ணீர் அருந்துவதற்காக தன்னுடைய தோழர்களுடன் யமுனை நதி கரைக்கு சென்றானாம் கிருஷ்ணன். கவலையின்றி காவலின்றி மேய்ந்து கொண்டிருந்தன பசுக்கள். அப்பொழுது அங்கே வந்தார் பிரம்மா. மேய்ந்து கொண்டிருந்த அத்தனை பசுக்களையும் அபகரித்து கொண்டு ஓடிவிட்டாராம். எங்கே என்றால் அதே தேரெழுந்தூர் என்ற தலத்திற்கு. யமுனையிலிருந்து திரும்பி வந்த கிருஷ்ணனும் கோபாலர்களும்
பசு கூட்டங்களை காணாமல் திகைத்தார்களாம். உலகில் நடக்கும் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் காரண கர்த்தாவாக விளங்கும் கிருஷ்ணன் நடந்ததை உணர்ந்து கொண்டான். மாயம் செய்யும் மாலவன் ஆயிற்றே. கோபியர்களுக்காக புதியதொரு பசு கூட்டத்தையே உருவாக்கி கொடுத்து விட்டானாம். பசுக்களை தேடிச் சென்ற கண்ணன் தேரெழுந்தூர் வருவான் என்று எதிர்பார்த்த பிரம்மாவிற்கோ பெருத்த ஏமாற்றம். நேராய் கண்ணன் முன் வந்து நின்று அடிபணிந்தாராம். கிருஷ்ணரே, என் வேண்டுகோளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நான் திருடிச் சென்ற பசு கூட்டத்துடன் தேரெழுந்தூரில் எழுந்தருள வேண்டும் என்று வேண்டினாராம். சரி என்று ஸ்ரீகிருஷ்ணன் தானே பரமபதத்தில் விளங்கும் மாலவன் என்பதை உணர்த்த 4 திருக்கரங்களுடன் ஆனிரை ஆமருவியப்பனாக மேய்க்கும் நிலையிலே தேரெழுந்தூரில் எழுந்தருளினாராம். அப்படி அஷ்டவசுக்களில் ஒருவன் மன்னன் உபரி சரவசு என்று. தர்மசீலன், விஷ்ணு பக்தியில் ஈடுபாடு உடையவன். பெருமாளை தரிசிக்க வேண்டும் என்று ஒரு யாகம் செய்தானாம். அங்கு பிரம்மா, அகத்தியர் முதலானவர்கள் வந்திருந்து யாகம் மும்முரமாக நடைபெற்று கொண்டிருந்த பொழுது வேள்வித்தீயின் நடுவிலே அந்த அற்புதமான காட்சி மன்னன் உபரிசரவிற்கு தெரிந்தது. எம்பெருமான் நாராயணன் அந்த தீயின் நடுவிலே காட்சி தந்தாராம். பரவசமடைந்தான் அரசன். பெருமாளைக் கண்டேன், பெருமாளைக் கண்டேன் என்று கூவினானாம். யாகத்தை நடத்தி கொண்டிருந்த முனிவர்கள் மன்னர் தவம் செய்யும் மன்னா தவம் நடத்தும் எங்களால் கூட காண முடியாத மகாவிஷ்ணுவை நீர் எப்படி காண முடியும்? காண்பதற்கரியவர் அந்த பரம்பொருள். அவரை பற்றிய நினைவிலேயே இருப்பதால் அப்படி கூறினீர்கள் போலுள்ளது என்றனராம். அரசனோ தன் சுய நினைவின்றி கிடந்த பொழுது வானிலே ஒரு அசரீரி தெரிந்ததாம். ஹே ரிஷிகளே, யோகம், தவம், விரதம், கர்மா ஆகியவற்றால் எல்லாம் என்னை காண முடியாது. ஆனால் ஆழ்ந்த அசைக்க முடியாத உண்மையான நம்பிக்கையோடு பக்தி வைத்தவர்களுக்கு நான் காட்சி தருவேன். அதனால்தான் உபரிசரவிஸ்க்கு நான் காட்சி தந்தேன். உண்மையை அறிந்து மன்னர்கள் புகழ்ந்தனராம். பரவசமடைந்த தேவேந்திரன் வானத்திலே பறக்கும் ஒரு தேரினை பரிசாக அளித்தானாம். இப்படி ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக காட்சி தந்து அவர்களை அருளிச் செய்பவன், அவர்களை கண் போன்று காப்பவன், ரட்சிப்பவன் எம்பெருமான். அந்த எம்பெருமானுக்கு திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு அடுத்ததாக நாச்சிமார்களுக்காக ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. செவிக்கலாம் அந்த அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகன் வைகுந்த வாசா வெங்கடேசா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அந்த தேரினை பெற்றுக்கொண்ட மன்னன் அதிலே பறந்து சென்று எல்லா திருப்பதிகளையும் விஷ்ணு ஆலயங்களையும் தரிசித்தானாம். நாளாக ஆளாக அவனுக்கு கர்வம், ஆணவம் என்ற நோய் வந்தது. அதை அடக்க சித்தமானார் பெருமாள். ஒரு நாள் பறக்கும் விமானத்திலே பறந்து கொண்டிருந்த அவன் உபரிசரவசுவை கீழே கிருஷ்ணர் மாடு மேய்த்து கொண்டிருந்தாராம். அதை கூட கவனிக்காமல் கர்வத்துடன் எங்கோ சென்று கொண்டிருந்தான் உபரிசரவசு. அவனுக்கு பாடம் புகட்ட விரும்பினார் பரந்தாமன். தலைக்கு மேலே போய்கொண்டிருந்த அந்த விமானத்தின் நிழல் தரையிலே விழுந்தது. அந்த நிழலை சட்டென்று மிதித்தார் கிருஷ்ணன். அவ்வளவுதான். மேலே பறந்து கொண்டிருந்த விமானமானது கீழே வந்து அழுந்திற்று. தேர் அழுந்தியதால் அந்த ஊருக்கு தேரெழுந்தூர் என்ற பெயரும் வந்ததாம். ஸ்ரீகிருஷ்ண பரமாத்மா உபரிசரவசுவின் ஆணவத்தை போக்கி எண்ணி, என்னை அறியாமல் மிதித்த சென்ற நீ அன்று கடைந்த வெண்ணெய் நிரப்பிய 1000 குடங்களை எனக்கு காணிக்கையாக தர வேண்டும் என்றாராம். போ, இவ்வளவுதானே, தயார் என்றானாம். இன்னும் கர்வம் குறையாமல் அவன் ராஜா என்பதால்
நாடெங்கிலும் ஆட்களை அனுப்பி அன்று கடைந்த வெண்ணெயை குடம் குடமாக கொண்டு வர கட்டளையிட்டான். 999 குடங்கள் வெண்ணெய் குடம் வந்தது. ஒரு குடம் மட்டும் வரவில்லை. அப்பொழுது கூட அவனுடைய அகங்காரமானது அடங்கவில்லை, தீரவில்லை. முட்டாள்தனமாய் ஒரு காரியம் செய்தான். என்ன அந்த காரியம் என்று பார்த்தால், ஒரு காலி குடத்தை வெண்ணெய் இருக்கும் குடங்களுக்கு நடுவே வைத்து விட்டால் கண்ணன் என்ன பார்க்கவா போகின்றான் என்று எண்ணி அதை அப்படியே அந்த காலி குடத்தை மற்ற குடங்களின் நடுவிலே வைத்தானாம். கண்ணனுக்கு தெரியாதா என்ன? முதல் குடத்தை பார்த்தான், அது காலி. அப்படியே 1000 குடங்களும் காலியாகி இருந்தது. மன்னன், இவன் வெண்ணெய்க்காக வரவில்லை, என்னை திருத்தவே வந்திருக்கிறான் என்று உணர்ந்து அந்த பரந்தாமன் கால்களில் விழுந்து சரணாகதி செய்தான். அப்படி அவன் தவற்றை திருத்தி ஒத்துக்கொண்டு சரணாகதி அடைய செய்த கண்ணபிரானான வேங்கடமுடையான் திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு அர்ச்சக சுவாமி தன்னுடைய கரத்தினிலே ஆத்ம ரக்ஷைக்கான அந்த கயிற்றினை அணிந்து கொண்டு இதோ இப்பொழுது அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை செய்ய உள்ளார். சேவிக்கலாம் அந்த திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தில் அக்னி பிரதிஷ்டை. भगवतो नारायणस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्निकुण्डे आघारकर्म करिष्येम् एतोऽन्विन्द्रं स्तवां शुद्धं शुद्धैरसाम्नां शुद्धैरुक्थैर्वावृद्ध्वांसं शुद्ध आशीर्वान् ममत्तु मगिदेवात्र विनमागजन्तां मय्याशीरस्तु मगिदेवहूतिः देव्या होतारावरिषन्त पूर्वेरिष्टास्यामतनवासवीराः मह्किङ्गिजन्तमुपगानि हव्याकूतिः सत्यामनसो मे अस्तु येनो मानिकाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचदामि देवी ईश्वरवीरुणकृणोत विश्वे देवास इह वीरगत्वं माहास्महि प्रजगामातनोभिर्मारधामत्वशते सोमराजन् उत्थन्यमानमस्यामेध्यमपपात्मानङ्गिजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु प्रतिदश्चतस्रश्नो माता पृथिवीतोकसातां जातवेदो भुवनस्करेत एसञ्च तपसो गच्छ निष्करे वाहकं समीगर्भात्यन गन्योमगो भूः अदितेन मन्यस्वा अनमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वां देवसविदप्रसवां तत्सविदर्वरेणिगं भर्गो देवस्य धीमहि दिगो न प्रचोदयात् ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विषेमधुस्सुरुचो वेन आवहां स बुद्धिगा उपमा अस्य विष्ठा सुतश्च गो नमसतश्च व्यवहां ॐ ब्रह्मा नमावाहगामि प्रजापतिमावाहगामि पितामहमावाहगामि हिरण्यगर्भमावाहगामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमोधेनुकं सोमो अर्वन्तमाशुकं सोमो वीरङ्कर्मण्यं दधातु साधन्यं विदत्यगुं सभेगं विदुश्रवणङ्ग्यो ददासु तस्मै ॐ सोममावाहगामि यज्ञाङ्गमावाहगामि इन्दुमावाहगामि चन्द्रमावाहगामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मसोमाभ्यां नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञैयजमानञ्जदेः ॐ प्रोक्षां पात्रादाधावमाधागां वसोः सूर्यस्य रश्मिभिः दिवे त्वा अंतरिक्षा गत्वा पृथिव्यै त्वा पोषा गत्वा उभाभ्यां देवसवितप्रहरेम वीतके पोषाते ग्रन्थिं विष्कतु आदित्यव्यञ्जनमसीम् ऊर्णामदसन्त्वास्तुनामीं स्वासस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तुपासि दक्षिणतो विष्णोस्तुपासि उत्तरतमरीचैर्गुञ्जनमसि विष्णोस्तुपासि पश्चिमतः सौधत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तुपासि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः सन्धस्व पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु स वो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषाकवः अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि प्रतिपात्रियोः ब्रह्माणमावाहगामि सोममावाहगामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन्नवप्रणेष्यामि सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छां प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञैयजमानञ्जदेः ॐ प्रणयां को वा गिनक्ति स वा गिनक्तु संविशन्तान् दैवीर्विषपात्राणि देवगित्यागैः
దక్షిణ ప్రణిధౌ బ్రాహ్మేణ తీర్థేనాం ఓం ప్రజాపతిమావాహగామి ఇంద్రమావాహగామి అగ్నిమావాహగామి సోమమావాహగామి ఉత్తర ప్రణిధౌ అగ్ని సోమావాహగామి వసూనావాహగామి మరుత ఆవాహగామి రుద్రానావాహగామి అపౌపస్పృష్కాం ఓం శ్రీ మహావిష్ణుమావాహగామి బృహస్పతిమావాహగామి మిత్రమావాహగామి వరుణమావాహగామి ఆదిత్యానావాహగామి అశ్వినమావాహగామి పూషణమావాహగామి కక్షమావాహగామి కక్షదేవత సోమమావాహగామి ఔపాసనేక్నమావాహగామి యజ్ఞదేవత విశ్వాన్ దేవానావాహగామి సర్వదేవానావాహగామి ఆద్యపాత్రే ప్రజాపతిగే దుష్టు నిర్వపామి ఇంద్రాగే దుష్టు నిర్వపామి అగ్నగే దుష్టు నిర్వపామి సోమాగే దుష్టు నిర్వపామి వసుభ్యో దుష్టు నిర్వపామి రుద్రేభ్యో దుష్టు నిర్వపామి అపౌపస్పృష్కాం ఓం శ్రీ విష్ణవే దుష్టు నిర్వపామి సర్వదేవేభ్యో దుష్టు నిర్వపామి ఆద్యం ద్రవ్యదిశ్రగామి చరం ద్రవ్యదిశ్రగామి అగ్నే జ్యోతిరసీం సమిదసి స్వాహాం అమృతమసి వారుణమసి అంతరిదగం రక్షోంతరిత అరాధగః ప్రత్యుష్టగం రక్ష ప్రత్యుష్ట అరాధగః चित्पति स्वापना त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिस्वाहां वाक्पति स्वापना त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिस्वाहां देवस्वासवितापना त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिस्वाहां तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् करसम्पूर्णा वा समिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वाम् अभ्यर्च्याम् अक्षताम् आज्यां चरुभिः इन्द्राय नमः निरुतगे नमः वरुणाय नमः वागवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः जराप्रभवे नमः वैश्वानराय नमः नर्यादसे नमः पंक्तिरादसे नमः विसर्पिणे नमः अग्निपुरुषाय नमः दितेन मन्यस्वानवतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितप्रसवाम् अगन्तगित्मात्मा जातवेदस्वेनेत्यस्वोत्तस्वतेऽर्थवर्थगतास्मान् प्रजगापशुभिर्ब्रह्मवत्रसेनान्नात्येन ब्रह्मन् सोमयित्वमाधात्से आधत्स्वाम् समेधयस्वाहा रागव्यादाग्नेगान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्या ईशानान्तमिन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपौपस्पृश्याम् ओं श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाग स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासनेक्नाग स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा द्रव्याभिगारिका चरं सावित्र्या गृहीत्वा जुक्त्वा व्याहृतिर्जुहोतिम् ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा भोगं सुवस्वाहा ओं भूर्भवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसविधप्रासावीः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृत आघारान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतेर्होष्के अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविधप्रसवाम् ओं अतो देवा अवन्तु नागतो विष्णुरविचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदाभिचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो प्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य गत्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरगः दिवि वजक्षराददग् स्वाहा तद्विप्रासो विभञ्जवोजा कृपाकं सुस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा भोगं सुव स्वाहा ओं भूर्भवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसविधप्रासावीः మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటిమిగదే మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటిమిగదే మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్లా సింగారరాయడు
రాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే సింగార రాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే అంగవించి నిన్ను పెండ్లాడినవాడు సింగార రాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే అంగవించి నిన్ను పెండ్లాడినవాడు బంగారు పతిమవు పాలవెల్లి కూతురవు బంగారు పతిమవు పాలవెల్లి కూతురవు అంగన నీవు దేవులవైతివిగదే అంగన నీవు దేవులవైతివిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటిమిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కాంచనపు దట్టివాడు కౌస్తుభంపు మణివాడు కాంచనపు దట్టివాడు కౌస్తుభంపు మణివాడు మంచితనమున నీకు మగడుగదేవాడు కాంచనపు దట్టివాడు కౌస్తుభంపు మణివాడు మంచితనమున నీకు మగడుగదేవాడు మించు సిరుల దానవు మేటి తమ్మిపై దానవు మించు సిరుల దానవు మేటి తమ్మిపై దానవు ఎంచగనితని ఉరము ఎక్కితివి గదవే ఎంచగనితని ఉరము ఎక్కితివి గదవే మీకు అథ భగవతో మహాపురుషస్యాం శ్రీమదాదినారాయణస్యాం అచింత్యా పరిమిత శక్త్యా భ్రగమానస్య మహాజలౌహస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే పృథివ్యప్తేజో వాగవ్యాకాశహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకారామూర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామధో భాగే మహానాలాగమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిక్తంతి శుండాదండోత్తంభితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతీతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్ని యమ నిరుతివర్ణ వాయు కుబేర ఈశానాఖ్యాష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకా లోకాచలవలయితే లవనేక్షు సురాసర్పిర్దధి క్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబూ ప్లక్ష కుశ క్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మహేంద్రమలయ సఖ్య సుక్తి మదృక్షవద్వింధ్య పారిగాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరీలావృత భద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యకరమనక కురు వర్షాఖ్య నవవర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే మేరోర్దక్షిణదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతత్క్షణపర్యంతం బాల్యయౌవన కౌమారవార్ధకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం శ్రీహరిలోకే నివాససిద్ధ్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామ శాంతపన వాజపేయ
పౌండరీక అశ్వమేధాది శతకృత పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్యమితి చతుర్విధ మోక్ష ఫలసిద్ధ్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ ప్రీత్యర్థం శ్రీ విఘ్నో మునీంద్ర మతానుసారిభిః భృగ్వాదిభిః మన్వాదిభిః వసిష్ఠాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః ఉక్త గృహ్య ధర్మశాస్త్ర పురాణ ఇతిహాస ప్రతిపాదితాం కన్యాదాన కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్యాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్యాం అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్యాం దివ్యమంగళ విగ్రహస్యాం సుదర్శన పాంచజన్య కౌమోదకీ నందక శార్ంగాది పంచాయుధరస్యాం కోటి సూర్య ప్రకాశస్యాం శ్రీమతో వైకుంఠనాయకస్యాం శ్రీమద్ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ప్రకారేణ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రిగారుషేయ ప్రవరాన్వితాం భారద్వాజస గోత్రోద్భవస్యాం పంచవిధ వ్యూహ విభేదేన ప్రవర్తమానస్యాం పరతత్వ విభవ వ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్యాం శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోన్నప్త్రే ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రిగారుషేయ ప్రవరాన్వితాం భారద్వాజస గోత్రోద్భవస్యాం జగత్కారణభూతస్యాం మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్యాం త్రిగుణాత్మకస్యాం గుణత్రయకర్మణో ఖ్యాతివశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయ కారణభూతస్యాం శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయాం ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రిగారుషేయ ప్రవరాన్వితాం భారద్వాజస గోత్రోద్భవస్యాం సమస్త దేవతాం నిగుట మగుట మణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్యాం అర్చావతార రూప భగవత ప్రత్యుమ్నావతారస్యాం శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయాం ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రిగారుషేయ ప్రవరాన్వితాం భారద్వాజస గోత్రోద్భవాయాం భక్తలోక పరిపాలనాయాం కిరీటహార కేయూరాం దివ్యాభరణభూషితాయాం దివ్య కౌస్తుభాలంకృతాయాం దివ్య పీతాంబరధరాయాం దివ్యమాల్యోభిశోభితాయాం ప్రపన్న పారిజాతాయాం నిజావతారాయాం స్వర్ణగరుడ వాహనారూఢాయాం అచింత్యాద్భుత నిత్యయవ్వనాం స్వభావలావణ్య తేజోరత్నాకరాయాం అఖిల శాఖాత్యాయినో అఖిల లోక పవిత్రాయాం శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాశౌ జాతాయాం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయాం ఋగ్యజుస్సామాధర్వణ సకల వేదాధ్యాగినీం భార్గవచ్యవన ఆప్నువాన ఔర్వవేదల పంచారుషేయ ప్రవరాన్వితాం భార్గవస గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సకల సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం ఆనందగుణాత్మికాం మూల ప్రకృతి రూపాం ఉత్తర ఫల్గుని నక్షత్రే కన్యా రాశౌ జాతాం భృగో సంకల్పతనయాం భార్గవీం శ్రీదేవీ నామ్నీం కన్యాం వృణీమహే వృణీత్వం దాస్యామి. ఋగ్యజుస్సామాధర్వణ సకల వేదాధ్యాగినీం కాశ్యప ఆవత్సారణైత్వత్రగారుషేయ ప్రవరాన్వితాం కాశ్యపస గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సకల సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం బహుశ్యామలాంగీం రేవతే నక్షత్రే మీనరాశో జాతాం కశ్యప ప్రజాపతే సంకల్పతనయాం ఇమాం భూదేవీ నామ్నీం కన్యాం వృణీమహే వృణీత్వం దాస్యామి. కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణీర్గుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోక జిగేషగాం కన్యాం సలంకృతాం సాధ్వీం సుశీలాగ సుమేధసే ప్రగతోహం ప్రగచ్ఛామి ధర్మకామార్థసిద్ధగే విశ్వంభరా సర్వభూతా సాక్షిణః సర్వదేవతాః ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాతు కమలాపతిః కన్యాదానముహూర్తః సుముహూర్తో అస్తు.
ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே மகா சங்கல்பம் கன்னியாதானம் கைங்கரியங்களை சேவித்தோம். அடுத்ததாக இப்பொழுது மாங்கல்ய பூஜையை சேவிக்க இருக்கிறோம். அந்த கிருஷ்ண பரமாத்மாவை பற்றி எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறோம். இந்த வேளையிலே அந்த கிருஷ்ண பரமாத்மா அனைவருக்கும் அருள் புரிபவன். ஒருமுறை பூலோகத்திற்கு போய்கொண்டிருந்த கருடாழ்வானை தேவேந்திரன் கருடனே, என்னிடம் 2 விலை மதிக்க முடியாத பொருள்கள் இருக்கின்றன என்று சொல்லி விமானம் வைரமுடியை காட்டினாராம். ஆஹா, பிரமாதமாக இருக்கிறதே என்று கருடாழ்வார், இவை 2ம் பெருமாளிடம் இருந்தால் அழகுக்கு அழகு சேர்க்கும் என்றாராம். நானும் அதைத்தான் நினைத்தேன் என்று அவை 2ஐயும் கருடாழ்வானிடம் கொடுத்து, நீர் பூலோகம் போகின்றீர்கள் என்பது எனக்கு தெரியும். அங்கேயுள்ள 106 திருப்பதிகளில் இவை எந்த பெருமாளுக்கு உகந்தவை என்று நீர் நினைக்கின்றீர்களோ அங்கேயே கொண்டு சென்று சேர்த்து விடுங்கள் என்றாராம். அதன்படி அவற்றை பெற்றுக்கொண்டு எல்லா திருப்பதிகளையும் வட்டமிட்டாராம். திருநாராயணபுரம் மைசூர் அருகே இருக்கிறது. அங்கே அந்த திருநாராயணபுரம் சென்றதும் அந்த ஊர் பெருமாளுக்கு வைரமுடியை கொடுக்கலாம் என்று தோன்றவே அங்கே வந்து இறங்கினாராம். அங்கேயும் அதை கொடுத்தாராம். விமானத்தை அடுத்து எங்கே பொருத்தலாம் என்று யோசித்து கொண்டிருந்த தேரெழுந்தூருக்கு வந்தாராம். விமானம் இருக்க வேண்டிய இடம் இதுதான் என்பது அவருக்கு புரிந்தது. பணிவுடன் தேரெழுந்தூர் ஆமர்வியப்பனுக்கு இந்திரன் தந்த விமானத்தை சமர்ப்பித்தாராம். கருடன் கொண்டு வந்து தந்ததினால் அந்த விமானம் கருட விமானம் என்று அழைக்கப்பட்டது. ஆமர்வியப்பன் மகிழ்ந்து, உனக்கு என்ன வரம் வேண்டும் என்று கேட்க, எம்பெருமானே, அர்ச்சை நிலையில் நீங்கள் இருக்க நான் உங்கள் எதிரே நின்று எல்லா ஆலயங்களிலும் தரிசிக்கிறேன். ஆனால் இந்த ஊரில் உங்கள் அருகிலேயே இருந்து உங்கள் பொன்னடிகளை செவிக்க வேண்டும் என்றாராம் கருடன். பெருமாளும் சம்மதித்தார். அப்படி அமர்வியப்பன் பெருமாளான திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ மாங்கல்யங்களுக்கு பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அதேபோல் மற்றொரு அவதாரம் நரசிம்ம அவதாரத்திலே ஹிரண்யனை அழித்த நரசிம்மர் தன் பக்தனான பிரகல்லாதனின் முன்னால் அதே உருவில் வந்து நின்றாராம். மற்றவர்களாக இருந்தால் அந்த உக்ரத்தை தாங்க முடியாமல் தவித்து போய்விடுவார்கள். எல்லோரையும் மாதிரியா பிரகல்லாதன் குழந்தை என்றாலும் கொஞ்சம் கூட அஞ்சாமல் உக்ர நரசிம்மரின் அருகில் வந்தானாம். நமஸ்கரித்தான், போற்றி பாடினான். கோபம் குறைந்தார் நரசிம்மன். பக்த பிரகலாதா, உனக்கு என்ன வரம் வேண்டும் கேள் என்று கேட்க, நாமாக இருந்தால் என்ன கேட்போம்? பொன், பொருள், பணம், நிம்மதி, இப்படி ஏதாவது யாசித்திருப்போம். ஆனால் பிரகல்லாதன், பெருமாளே, என் முன் காட்சி தரும் பொழுது எனக்கு வேறு என்ன வேண்டும் என்றதாம் அந்த குழந்தை. அந்த ஞான குழந்தை பிரகல்லாதனுக்கு தானும் குழந்தையாகவே காட்சி தர விரும்பினாராம் பெருமாள். குழந்தைகளை கொஞ்சும் பொழுது லாலு, பாப்பு, தங்கம் என்று சொல்லி குழந்தையாக மாறுவதில்லையா? அதுபோலத்தான் எம்பெருமான் தன் உக்ர நரசிம்ம உருவத்திலிருந்து மாறி குழந்தை கண்ணனாக காட்சி அளித்தாராம். ஆமருவியப்பனாக ஆனிரை மெய்ப்பவனாக தரிசனம் தந்தாராம். சிங்க உருவை கண்டே அஞ்சாத பிரகல்லாதன் குழந்தை உருவில் பெருமாள் வந்ததை கண்டதும் எத்தனை மகிழ்ந்திருப்பான், எத்தனை பரவசமடைந்திருப்பான். அந்த பரவச கோலத்தை காண வேண்டுமானால் ஆமர்வியப்பன் மூலவருக்கு வலது புறத்திலே வணங்கியபடி நிற்கும் பிரகல்லாதனை காணலாம். இப்படி ஒவ்வொரு அவதாரத்திலும் ஒவ்வொரு சிறப்பினை கொடுத்து பக்தர்களை ரட்சிப்பான் அந்த எம்பெருமான். அப்படிப்பட்ட அந்த மகாவிஷ்ணு எடுத்த அவதாரங்களிலே அனைத்து அவதாரங்களும் மிக சிறப்பு வாய்ந்தது. அப்படி திருமலையிலே திருமலையப்பனாக
ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதனாய மலையப்ப சுவாமியாக எழுந்தருளிருக்கும் அந்த பக்தவத்சலன் பரந்தாமனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ இப்பொழுது நாம் செவித்துக் கொண்டிருப்பது மாங்கல்யங்களுக்கு பூஜை. ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களுடைய மாங்கல்யங்கள். ஆகவே அந்த மாங்கல்யங்களுக்கு அர்ச்சக சுவாமி பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார். நாமும் அந்த மாங்கல்யங்களை செவிக்கலாம். குள்ளமுனி அகத்தியருக்கு ஒரு தடவை காதல் வந்ததாம். காவேரியின் மேல் வேக வேகமாய் தேசமெங்கும் சுழன்று ஓடும் தனக்கும் பாத யாத்திரையாக மெல்ல நடந்து செல்லும் குள்ளமுனிக்கும் சரியாய் வராது என்று காவேரி நினைத்திருக்க வேண்டும். அகத்தியரை மணக்க மறுப்பு கூறினாள் காவேரி. ரிஷிகளின் கோபம்தான், அதாவது அகத்தியரை மணக்க மறுப்பு கூறுகிறாள், ரிஷிகளை மணக்கத்தான் அந்த கோபம் என்று நினைக்கிறேன் என்கிறாராம். ஓம் பிரஜாபதி சோமகும் ராஜா நமசுததாம் தந்திரயோ வேதான்வசிருத்யந்தாம் தானஹஸ்தே குருதாம் அத சீதா சாவித்ரி மாங்கல்யம் தந்துநானேன லோகரக்ஷண ஹேதவே கண்டே பத்மாமி சுபகே ரக்ஷத்வம் புவனத்ரயம் ஸ்ரீதேவ்யை நமः மாங்கல்யதாரணம் கரோமி. ஓம் பிரஜாபதி சோமகும் ராஜா நமசுருஜதாம் தந்திரகோ வேதான்வசிருத்யந்தாம் தானஹஸ்தே குருதாம் அத சீதா சாவித்ரி மாங்கல்யம் தந்துநானேன லோகரக்ஷண ஹேதவே கண்டே பத்மாமி சுபகே ரக்ஷத்வம் புவனத்ரயம் பூதேவ்யை நமः மாங்கல்யதாரணம் கரோமி. மாங்கல்யதாரண முகூர்த்த சுமுகூர்த்தோ அஸ்து. तदयगुं राजा वरुणोर्मन्युतायिधेजक् स्त्रीपौत्रमहन्नरोदात् स्वाहा इमामग्निस्त्रागतां कारहवत्य प्रजापस्केन गतु दीर्घमागुः अशोऽन्योमस्था जीवतामस्तु माता पौत्रमानन्दमभिप्रबुध्यतां मियग् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भुव स्वाहा ॐ सुव स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुव स्वाहा अतिथेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवदविधप्रासावीः श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ लाजहोमं होष्के अतिथेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवदविधप्रसवाम् इमान् लाजानामित्यभिकार्याम् इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् ममाम् तुभ्यन्त संवननाम् तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्रूतेक्नौ लाजानावपन्ति
దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఇమాన్ లాజానవపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయం నార్యుపప్రూతేక్నో లాజానవపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఇమాన్ లాజానవపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయం నార్యుపప్రూతేక్నౌ లాజానవపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూస్వాహా ఓం భువస్వాహా ఓం సువస్వాహా ఓం భూర్భవస్సువస్వాహా అదితేన్వమక్కస్థాః అనుమతేన్వమక్కస్థాః సరస్వతేన్వమక్కస్థాః దేవసవిధప్రాసావీః శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ కృత సర్వహోమాంతే సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాది వైష్ణవాహుతేర్హోష్కే అతితేర్మన్యస్వా అనుమతేర్మన్యస్వా సరస్వతేర్మన్యస్వా దేవసవిధప్రసువాం ఓం అతో దేవా అవంతరోగతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామ విస్వాహాం ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానదధే పదం సమూఢమస్య పాకం సురే స్వాహాం త్రీణి విధా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యాం తతో ధర్మాని ధారగన్ స్వాహాం విష్ణోః కర్మాణి పుష్కతగతో ప్రదాని పుష్పశేం ఇంద్రస్య గజ్జः సఖా స్వాహాం తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పుష్కంతి సూరగః దివే వదక్షరాదదక్ స్వాహాం తద్విప్రాసో విపన్యబోధాక్రమాకం సుస్సమిందదేం విష్ణోర్గత్ పరమం పదక్ స్వాహాం ఓం భూస్వాహా ఓం భువస్వాహా ఓం సువస్వాహా ఓం భూర్భవస్సువస్వాహా అదితేన్వమక్కస్థాః అనుమతేన్వమక్కస్థాః సరస్వతేన్వమక్కస్థాః దేవసవిధప్రాసావీః శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ కర్మసాత్కున్యార్థం ఉపరిష్టాదంత హోమం హోష్కే అదితేర్మన్యస్వా అనుమతేర్మన్యస్వా సరస్వతేర్మన్యస్వా దేవసవిధప్రసువాం ఓం యదస్య కర్మణోత్తిరేర్జం యత్వాన్యోనమిహాకరం అగ్నగే స్వాహాం ఇష్టేభ్యः స్వాహాం వసునిష్టేభ్యः స్వాహాం భేషజం దృష్ట్యై స్వాహాం నిష్కృత్యై స్వాహాం పౌరార్థ్యై స్వాహాం దైవేభ్యः స్వాహాం తనోభ్యः స్వాహాం వృద్ధ్యై స్వాహాం సమృద్ధ్యై స్వాహాం సర్వసమృద్ధ్యై స్వాహాం ఏధోస్యేదిషేమహి స్వాహాం సమితసితేజోసితేజోమగి దేహి స్వాహాం యమస్య ధీమహి మృత్యోర్మే పాహి స్వాహాం సూర్యస్య ధీమహి చక్షుర్మే పాహి స్వాహాం సోమస్య ధీమహి చిత్తం మే పాహి స్వాహాం వాగోర్ధీమహి ప్రాణాన్ మే పాహి స్వాహాం ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समिधः सप्तजिह्वा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रगानि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा गदन्ति सप्तगो नीरापृणस्व घृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तज्ञ स्वाहा वेदिर्भुक्तज्ञ स्वाहा द्यौर्भुक्तज्ञ स्वाहा अग्निर्जीर्णं वेदिर्जीर्णं द्यौर्जीर्णं समङ्क्तां बर्हिर्हविषा कृतेन समादित्यैर्वसभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्तां दिव्यन्नभो गच्छति यत्स्वाहा आत्यशेषमिन्द्रागिजहो विस्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदिस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्मात्यास्तृप्यन्ताम् अदितेन्वमक्कस्थाः अनुमतेन्वमक्कस्थाः सरस्वतेन्वमक्कस्थाः देवसविधप्रासावीः आवाहि देवताभ्यो नमः यदा सुखमिदास्थानं प्रवेशगामि सर्ववश सर्वं मे भोगात् स्वाहा अक्षतमसमामे क्षेष्ठाः प्राच्यां दक्षिणागां प्रतीच्यां उदीच्यां ऊर्ध्वागां अधरागां मार्जयन्तां पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसीम् उत्तरतो विष्णोः सदनमसीम् प्राच्यां विष्णोः सदनमसीम् सर्वानन्यान् परिसमोह्यां कूर्चाश्चेति ग्रन्थिं विसृज्याम् अपौपस्पृश्याम् अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यागन्तामाप ओषधयो मरुतां पृषदयस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरग स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनगुं शुद्ध्यन्तां देवसदनं
भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतगोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रिगाकुशं जमदग्नेः कस्य वश्कत्रिगाकुशं यद्देवानां त्रिगाकुशं तन्मे अस्तु त्रिगाकुशम् त्रिगाकुशं जमदग्नेः कस्य वश्कत्रिगाकुशं यद्देवानां त्रिगाकुशं तन्मे अस्तु त्रिगाकुशम् दीर्घायुत्वाया बलाया शताया शतं च वर्चसे त्रिगाकुशम् आपोहिष्टामयो भवस्तान ऊर्चेदधातनां महेरनागचक्षसे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भाजगते हरः उषदीरिव मातरः तस्मा अलङ्गमामभो यस्य क्षया गजन्वधाम् आपो जनयथाचनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुदासनां यत्तदन्तु मगादेव परिपूर्णं तदस्तुते प्रागश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कागेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुरोपहारं निवेदयामि आद्योपहारं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्रीभूनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் இப்பொழுது சேவிக்க இருப்பது வாரணமாயிரம் கைங்கரியம். வாரணமாயிரம் என்பது ஆண்டாளுடைய கனவின் விற்த்தாந்தங்களை தன்னுடைய தோழிகளுக்கு கூறும் அந்த விற்த்தாந்தமே. இப்பொழுது நாம் வாரணமாயிரம் மூலமாக அந்த தேங்காய்களை உருட்டிக்கொண்டு பாசுரங்களை பாடுகிறார்கள். வாரணமாயிரம் சூழ பலம் செய்து நாரணன் நம்பி நடக்கின்றான் என்னெதிர் பூரண பொற்குடம் வைத்து புறமெங்கும் தோரணம் நாட்ட கனா கண்டேன் தோழி நான் என்று நாளை வதுவை மனம் என்று நாளிட்டு பாளை கமுகு பரிசு உடை பந்தர்கீழ் கோளரி மாதவன் கோவிந்தன் என்பான் ஓர் காளை புகுத கனா கண்டேன் தோழி நான் என்று அந்த பகவானுக்கும் வாரணமாயிரம் பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டு தேங்காய்களை உருட்டினார்கள். இதோ இப்பொழுது நாம் அடுத்ததாக சேவிப்பது மாலா பரிவர்த்தனம். திருமலை அப்பனுக்கும் நாச்சிமார்களுக்கும் இடையே அந்த மாலைகளை பரிமாற்றம் செய்து மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார்கள். செவிக்கலாம் மாலா பரிவர்த்தனம். ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு முதலில் அணிவிக்கிறார் லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அடுத்து அந்த மாலையை கொண்டு சென்று எம்பெருமான் திருவேங்கடமுடையானுடைய தோளை அலங்கரிக்கிறார். அப்பொழுது எங்கள் பெருமாள்தான் மிகவும் உயர்ந்தவர் என்று கூறுவார்களாம். அதேபோல் அடுத்ததாக அந்த மாலையை திரும்பவும் பூமி பிராட்டிக்கு சமர்ப்பிக்கிறார். பூமி பிராட்டி அந்த மாலையை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறாள். தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. பூமி பிராட்டி அந்த மாலையை சூடி களைந்து கொடுக்கும் அந்த மாலையை கொண்டு சென்று எம்பெருமானுக்கு அனுப்புகிறார்கள். எம்பெருமானுடைய தோள்களை அலங்கரிக்கிறது. ஸ்ரீ வெங்கடேசா ஸ்ரீ சீனிவாசா சப்தகிரிவாசா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே மாலா பரிவர்த்தனம் நிறைவு பெற்றது.
அதைத் தொடர்ந்து ஸ்ரீதேவி பிராட்டியையும் பூமி பிராட்டியையும் எம்பெருமானுடைய பக்கத்திலே ஆசீனப்படுத்துகிறார்கள். அதைத் தொடர்ந்து தலையிலே பரிவட்டம் கட்டிக்கொண்டு அர்ச்சக சுவாமி தன்னுடைய கரத்தினிலே வெள்ளி வட்டிலில் இருக்கும் அக்ஷதையை மூவரின் சிரசின் மீதும் தூவி அந்த அக்ஷதாரோபண கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார். அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்தை சமர்ப்பித்து திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவு பெறுகிறது. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. వినా వెంకటేశం ననాథో ననాథః సదా వెంకటేశం స్మరామి స్మరామి. హరే వెంకటేశ ప్రసీద ప్రసీద. ప్రియం వెంకటేశ ప్రయచ్ఛ ప్రయచ్ఛ.